Bonjour mes chers amis à une nouvelle vidéo de la communication et actes de langage. Unité numéro 6, art et créativité. الفن والإبداع. Art et créativité. Alors, on va voir ensemble les photos et on va passer à la question numéro 1. J'identifie le point commun entre toutes ces photos. Alors شنو هي النقطة المشتركة ما بين هاد الصور؟ Alors le point commun entre ces photos c'est l'art هو الفن. Je complète question numéro 2. Je complète le tableau suivant par la lettre convenable بالحرف المناسب ديال كل تصويرة. إذا le chanteur compositeur مغني ومؤلف مغربي عبد الوهاب الدكالي. Ces photos c'est le musée du Louvre à Paris. المتحف Louvre à Paris. Ces photos A. Ces photos A. D'accord? L'écrivain français الكاتب الفرنسي Guy de Maupassant. Ces photos D. Le grand théâtre المسرح الكبير de Rabat بالرباط. Ces photos B. Le portrait inattendu يعني le portrait ça veut dire وصف الشخص inattendu يعني الغير متوقع. Objectif الهدف d'écrire une personne وصف شخص. Alors notre document est une vidéo. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. نخليكم رابط في صندوق الوصف. Maintenant on va passer à j'observe et je découvre. J'observe la photo نشوف هاد الصورة puis je réponds يعني نجاوب على الأسئلة. Qui sont les personnes représentées sur l'image؟ شكون هما الشخصيات أو لا الناس الأشخاص اللي في الصورة؟ Alors les personnes représentées sur la photo sont des journalistes صحفيين. إذا في هاد الصورة كتلاحظوا صحفيين. Où sont-ils؟ فين هما؟ Alors فين هما هاد الصحفيين؟ Ils sont dans un studio. في واحد studio de la radio française. ديال الراديو الفرنسي. Alors que font-ils؟ شنو تيديروا؟ Ils sont en train de discuter. Ça veut dire كيهضروا كيتحاوروا ما بيناتهم. De quoi parle-t-il؟ De quoi parle-t-il؟ Alors علاش كيهضروا؟ Il parle d'une personne célèbre. كيهضر على واحد الشخصية مشهورة. Je manipule et je réfléchis. Question numéro 1. J'entoure la bonne réponse. هندور على الإجابة الصحيحة. حنا ما ندوروش حنا نكوشيو. Alors le document est هاد الوثيقة. A est une émission واش برنامج. B un film واش فيلم. C'est un reportage. Alors le document est une émission. D'accord? L'invité s'appelle يعني الضيف ديال هذا البرنامج شنو سميتو؟ طاهر بن جلون، فيليب فونديل ولا إيلين مانارينو. Alors l'invité c'est طاهر بن جلون. D'accord? هذا كاتب مغربي. Le dernier ouvrage de l'invité شنو هو آخر كتاب كتب هذا الضيف؟ Est-ce que A une brèche dans le mur ou là la philo expliquée aux enfants? Alors il a écrit son dernier ouvrage sous-titré La philo expliquée aux enfants. D'accord? Alors l'invité a un quotidien très يعني عنده واحد اليوم ولا واحد الروتين كيديرو في اليوم ديالو واش organisé يعني منظم او لا désordonné يعني فوضوي. Il a un quotidien organisé. D'accord? Alors je mets en ordre les activités quotidiennes. شنو كيدير في اليوم ديالو de cet écrivain ديال هذا الكاتب
en les numérotant de 1 à 4. يعني هنرتبوا هاد لي زاكتيفيتي من 1 باش كيبدا وباش كيسالي في النهار ديالو. Allumer l'ordinateur, regarder un film classique, allumer la radio, faire de la peinture. Alors أول حاجة سيدير هي تيشعل لا راديو. allumer la radio. تاني حاجة كيدير allumer l'ordinateur، تيشعل l'ordinateur ديالو. ثالث حاجة il fait la peinture، كيرسم. رابع حاجة regarder un film classique. D'accord. Alors, quels sont les genres de films préférés? Alors, شنو هو النوع ديال الافلام اللي كيفضلهم طاهر بن جلون؟ préféré par طاهر بن جلون. Alors, les genres des films préférés par طاهر بن جلون sont شنو هما؟ les films classiques، الافلام الكلاسيكيه، les films japonais، الافلام اليابانيه، شارلي شابلان، الويسترن هما الافلام الامريكيه. D'accord. Alors, quelle tâche fait-il dès l'âge de 14 ans؟ شنو كان كيدير ملي كان عنده 14 عام؟ شنو كان تيدير؟ اذا dès l'âge de 14 ans il fait la présentation des films، يعني كيقدم الافلام de la cinémathèque في السينما دو طنجة، في المكتبة السينمائية. إذا سينماتيك هي المكتبة السينمائية دو طنجة. D'accord. Question numéro 5. Je décris son style vestimentaire. يعني غنوصف الستيل ديالو في اللباس ديالو كيفاش داير. D'accord. انطلاقا من الصورة il met. Alors كيفاش كان تيلبس طاهر بن جلون؟ il met une veste de velours violette، تلبس واحد لا فيست ديال الموبران فيوليت يعني موف مفتوح. une chemise jaune، شميز صفراء. un chapeau، دي بابوش، كيلبس لي بابوش، كيلبس دي لونيت، دي جلابه. il était très élégant، كان انسان انيق بزاف. Je retiens, je complète par habitude physique le portrait. Alors, le portrait d'une personne يعني وصف شخص ما consiste à présenter، خصنا نقدمو. شنو كنقدمو فيه؟ son apparence، المظهر ديالو. son âge، العمر. son âge il a 72 ans، 72 عام. son physique يعني المظهر الخارجي ديالو اللي كنشوفو. ses yeux، عينيه. sa taille، ses vêtements يعني الملابس ديالو. élégant، أنيق. chemise، pantalon. son caractère يعني الطبع ديالو. ses habitudes، العادات. écouter de la musique، يستمع للموسيقى. la peinture، ses préférences، alors شنو كيفضل؟ فيلم جابوني. ses qualités يعني المزايا ديال الشخصيه ديالو. persévérant، مصر. ses défauts يعني المساوئ ديال الشخصيه ديالو. sa passion، شنو تيبغي؟ écrire des romans، كيكتب لي رومون. peindre des tableaux، كيرسم اللوحات. je m'entraîne à partir de ces images. إذا عطاونا هاد لي فوتو، 4 ديال لي فوتو. prépare un exposé où tu parles du portrait de Guy de Maupassant. يعني غادي توجد واحد العرض غتهضر فيه على لو بورتري، الوصف ديال Guy de Maupassant. Guy de Maupassant كما قلنا فهو كاتب فرنسي. on indique، شنو غادي نحدد في هاد العرض؟ son apparence، المظهر ديالو. son caractère، الطبع ديالو. et sa passion يعني شنو كان تيبغي. Guy de Maupassant est un écrivain français، كاتب فرنسي. né le 5 août 1850، تزاد
le 5 août Rushd 1850 est mort le 6 juillet 1893 ومات le 6 juillet 1893 à Paris في باريس. Il a marqué la littérature française يعني خلى لا مارك ديالو ولا لا تراس ديالو في الادب الفرنسي par ses romans بالكتب ديالو comme une vie. alors من اشهر الكتب ديالو une vie, belle amie, et par ses nouvelles الروايات ديالو comme le Horla et Boule de Suif. alors Maupassant يعني دابا غادي نوصفو انطلاقا من الصور اللي عطاونا. Maupassant a des cheveux noirs شعرو كحل et touffu يعني كثيف. les yeux noirs et sombres les yeux noirs et sombres غامقين. un nez droit يعني منخار نيشان هابط et une grande moustache وعنده واحد لا موستاش كبيرة. il porte alors انطلاقا من الصورة il porte un costume, une chemise blanche et une cravate. d'accord. alors شنو تيبان عليه في لابارونس ديالو؟ il a l'air triste كيبان عليه حزين et inquiet يعني قلق. il paraît jeune كيبان عليه شاب et intelligent وذكي. alors شنو كان تيبغي Guy de Maupassant؟ Guy de Maupassant aimait la lecture كان كيبغي القراءة et l'écriture الكتابة. alors mes chers amis, merci de votre attention et à une nouvelle vidéo.